Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Al-mukarramun sadatinal alawiyin, para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus pengasuh Majelis Ratibul Haddad Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Haddar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur dan memberikan kesehatan zahir dan batin, amin. Yang mulia Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, sederi Banyuwangi, seampun lamarengen nasihat, taujihat, irsyadat deka kaula bermancinengan mater muka yakin ilmu semanfaat. As-Sayyid Al-Habib Muhammad As-Segaf juga sederi Banyuwangi, wal Habib Mami Mahdali juga semolja guru kaula, semolja kiai Mas Sahal, serta para ulama tanpa terkecuali mantar muka paring rancang umur sehat wal afiyah, amin. Allahumma angin semua santak celep rasana senyaman dar mohon celep. Saya dibudur aja lon kelon niku sapa ngajaran kelon pengajian rusuh. Para hadirin saya sangat badan kolmol jaki gela Al-Habib Ali Zainal Abidin, panggilna Habib Bidin. Beliau ni kesuarana nyaman keng kaula taoning cek mulai asar cek keng oning asar bude ka ento ke teret ke pajeran le gela Habib Bidin nampun maringin pan berempan nasihat mantar muga titik ilmu semanfaat. Aneka marena bentung pas kok teri di budi ti nama saya kok teri benek keneng kewe germut tengki telur amare gelar temancon di budi rela ya selamat engkau aja ngguan ki tak pate sarah. Masya Allah, barokana kek nyelekek ke habaib, alhamdulillah. Bunya areng geleru ke kula pak. Tore bib, torbe kula benih habib. Wah, cok senekan habib deh ya. Tak bercaja. Barokana kek nyelekek dah ke haba. Mereka cak sampai sa ke habaib. Alhamdulillah. Antar muka polong tunya akhirat. Gela terangaki anak sesoleh soli. Ni'amal ilahi alal ibadi kathiratun wa ajallahunna salahul awladi. Nikmat dari Gusti Allah nika banyak macam mah. Saya paling raja nikmat Gusti Allah semarin iman ben Islam ingki panika mun ebri anak saya soleh soli penyaman lah saatnya ngakui lagu kok. Nikmat saya paling raja dari Gusti Allah, nikmat Islam, nikmat iman mun ebitong ada sekelar mitong nikmat Gusti Allah. Nanging saya paling raja wa ajallahunna, saya paling raja nikmat Gusti Allah mun ebri anak saya soleh soli. Ha dia lah. Ha demi tak
kenceng tangi dengan kingko ben cium biko aja jangan le baca le kare lang to lang king la mahar king Habib Bidin gelar kare to lang ngare la pak cak niat ngaji ke gulem ya ngaji negala ke Habib engki tadi nikmat dunia ni kemun sampian di anak soleh soli Pak Soki keng anak ngelama Bu jabat nateki sukses ekonomi sukses lako Soki montorop ngedirep ino papote tero ya mele ring sampean teruan ke montor bida kiain montor kiai ngurup ngedirep pas tero ke montor pas tak tero anak tero dadi kiai tak ada iya ruh can Habib Bidin kan seneka targetaki anak cek dadi anak Soki belum tentu pelak perhatiin ke sampean pak cek sampean andi narjet anak dadi pejabat belum tentu engak ke bapaan ke embun dan kadang karo orang suruh maca Quran bejer buru sangwen bapaan keremen orang lain anak main domino benene ketocuna di anak nikah sopa aja beda siatu aki mula ampun pleman ke ngarsane pun Allah subhanahu tahu saja ngelanceng cara ndak remosat caranya montoran di anak soleh soli tak gampang wak tak gampang abaku ini kan di tretan setuju 16 ibu situ tak ada kakek yuk di anak dua lengetek muntala kabe suntik sompet kalabi ajem sambian ajem abuduan banyak koceng abuduan banyak mah tadi reng gendeng dua anak cukup can norok ka sapa jeria kula masih nek kene anak para 6 apa bongku andare le 4 sinoro bungko kare situ hari lah bubut boleh dia macam lagi ayah dek lah kau nak laku apa celosom corona mulai recep tak ada oncengan sekali recep rebe apa burung saya beda gila ada oncengan dia nyelcel dia ada kena yang corona aja lah agar boy ya lekomat pole corona kabit beda pengajian lekomat pole aduh lebeng kesongku corona aja remmer ya terus dah urunan berapa kagayu ngocak kiai soros terus deh ya ngocebi korser be kok ban cara derma terus di anak saya solehau tak gampang pak tak semudah membalikkan telapak tangan tak semudah dibayangkan tak semudah angan-angan melarat Al-Imam Ahmad Rifai terkenal kelaban Imam Ahmad Rifai ada bu istaqim binafsik yastaqim bika ghairuk kaifa yastaqimu dhillu wa a'waju wa a'waduhu a'waju Al-Imam Ahmad Rifai ada bu mun sampian dek bebenetro lorosah mun sampian ndak bebe teroma panah yakni anak toro netro bagus tero bektiah teroma panah kering tuana pertama istaqim binafsik sampian patepak kade sampian peloros kade sampian pabekteh kering tuana bang sebeng maka pasteh anan sampian bekal pasteh bekal abekteh ke sampian
birru abaakum tabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirrukum abnaukum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan menjadi anak yang berbakti kepada kalian. Artinya jangan berharap anak ni bisa bekteh kering tua mun sampian tak bisa bekteh kering tua nanti. Sampian mun nyom tanang anak dapat anak sampian nyom tanang bapak tanang bun anak sampian yang ngerekam pak. Sampian mun nyerangap nyentak bengal mantelik ya dan ring tuan anak sampian lebih parah dari sampian kuaku naudzubillah. Apa nikmat tah odik ning tunya mun anak ngak nikah jabat na teki cawok gawok jabatan Fir'aun lebih teki jabatan nah Soki dapun Habib Bidin gila cawok gawok korun ada sampai tadi harta karun pak kare cerita nah wallahi hum fit turab mate kabilah kemma Haman kemma Fir'aun kemma Namrud kemma orang-orang sejojoh kemma orang-orang sehebat bilang ada saya ngocak engkau saya kuasa kelopain jak Gusti Allah saya maha kuasa satia ki betiti patenggi tak teti nyalon boleh ngak-ngangan kaki satia kaki teti DPR nyanyi ngetok nyanyi rapat ke ngeruga kiring Islam ki teti kaki ciong nyalon boleh kaki tak teti stres gila kaki enggi apa enggi Habib Bidin kila ada bumon ilmu ba ilmu benih jabatan 5 tahun ilmu ada beng kita sampai mati mulja engki na engki berempa orang raja pakai nek gara-gara ilmu berempa kanak kene bisa peraja gara-gara ilmu umur tua keng tadi ilmu bisa titik kanak kene umur keng baru kana ilmu setua judu nondu baru kana ilmu ngakana apa tang anak ngakana se muntan di ijazah ngakan apa kula tak lulus SD pak tak lulus SD ngakan gula sampai mangken nyamanan kula kakana Nabi seki sokirwa jauh gula tak aduh cek beras tak luang dan kadang gula ngakane mandiman melolo lakane nyaman tadi kiai mulai nari kayak berkate keng maingat kok kelopai paham engki ndak remacaran montoro teti anak semapan ndak bebena istaqim binafsik yastaqim bika ghairuk peloros kade kering tuana pamapan kade kering sepona yastaqim bika ghairuk maka kebeben diki bekal lo kaifa yastaqimu dhillu wa auduhu a'waju bagaimana mungkin bayangan akan menjadi lurus sementara sesuatu yang ada di atas bayangan tadi itu bengkok contoh nih jang bajangan beben tanang kula loros tak loros mon apa bengkok tak bengkok mon apa loros tak loros mon bapan loros dak beben loros mon bapan bengkok noron ka korbin na berarti daya ngedi tinala kasar parot tebang alos sebutun ya pidato tibi kaki dina oh pacana nyak benyandreng bi dari jon tujon kopi macam apa tujuan ke pengajian maksudnya kelar sampai gol 2 pesan tak kelar aja mau apa yuk pola kobra juga pola kelar ke pengajian alhamdulillah wis ngajin ke Habib Bidin gila sampian montoro hebat tas sampian tero apa nah oh anak tero ahli sholat sampian pecekak saja deh oh sampian tero di anak saya solihah pesekut ngakui roko engki pesekut ngakui tasbih cek ngakui remote melolo anan soro ngakui tasbih embon ngakui remote ya tak ke noron ke sama tak noron ke korbina kula bilang arokok pak bilang kula arokok ngebes jangan pacet rokok tak melek kula olen beri
abane ke mun ngeding bono rokok bubuh ker tak mangke kula mun arokok ngaji kula ngaji ke abah mari maghrib sampai isya ngaji jurmiyah kula bilang sareng sulam mun kati kula bau rokok langsung ngekalak tengen-tengen yang temaki kula pun saking besin ke rokok ditabit kula mulai tahun 2006 nikah mun beda abah karena abah tak rokok nyerem kula mun beda abah lebar pah rokok langsung sabak ning buri akhirnya gede yang kau elang panas je pak tepak jia tak geresa buh mari na loka kapi saking derita kok lemun sampean tro tak rokok anan isa rokok beon anan tak bagi rokok an bapan ngepes mun tak yang temi asbak bi anan keng saking ingin mengki ngaji kula dak guru dan kaula dak al Ustaz Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Segap mulai tahun 2006 tak salah kula kita akabin yolok sareng Habib tan toju dan Habib orang kata kakek tak pantes rokok kakek toro orang pelena dua kakek can ke gula dua tepak Rabu dari Malaysia waktu menikah baan mon ki ngaji ka engko buang rokok mon ban ki mele rokok bencek dena engko tak seneng dak ban mon kakek rokok opo mak berat can gula jongkok rokok tak mele pak soro ambu pak kimon mangke tanya ki orang arokok kiai tak rokok mau beri iya kiai kapengki jual para pulsa pengiritan bu pengiritan corona kimon tanya ki orang ten tak mungkin kalau ngocak jawab arokok tak kira mau beri namanya beri paham ki mon sampean teroloro saring tuan kudu troloros saya bawa atas bengkok tak mungkin mohal tak kira paham iki anak ni bisa jadi suarga sampian anak ni bisa jadi neraka sampian kan cabun Habib Bidin kelak nuntut kuku dengan akhirat na'udzu ayat neka saungkun epatoron asbabun nuzul kan kui anan orang kafir pak cuma al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab kening walaupun ayat nikah kang kui orang sekafir sinuntut kuaku anan reng kafir sampai ngelaknat dek bapan mun anan reng Islam tak sampai ngelaknat cuma mun kula ben panjenengan mengambil pelajaran nikah tak masalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab derma oh caan anan reng kafir Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila Rabbana atihim dhi'faini minal adhab wal'anhum la'nan kabira Ya Allah kula tersesat gara-gara bapak kula tersesat Gusti Ya Allah kula tak oleh hidayah gara-gara bapak saya tak melajarin hidayah Ya Allah kula titireng putu sebab anak sebab kula ring putu bapak tak beri ilmu pejang kula tak sah gara-gara bapak tak beri ilmu pasal kula tak sah gara-gara bapak tak beri ilmu Rabbana atihim dhi'faini minal adab Ya Allah lipat gandakan seksa ring tua dua kaula wal anhum la'nan kabira laknat ring tua kula Gusti anak ring kafir ngelaknat ke baban mun ring Islam tak sampai ngelaknat keng tetep nuntut kuaku ning akhirat melaki HP silahkan congok esen HP nanan kaki yu ese apaan dia engki nembengki cek sampean dengan alasan sayang ke anak toro TKP truk oleng lek meliaki lah joget kapi anan sampean engki nembengki ada truk kare orang se oleng merdea bi akal oleng kapi alasan apa sayang anak sepeda motor melaki sayang anak HP Android sayang anak pulsa apaan sebarang melaki sayang anak tak sayang anak sampean masuk ke neraka tak eman anak sampean masuk ke neraka anak ni kedera daging sampean mereka ni jabun Habib Bidin gila anggotan di anak tembang di anak reler meler nurun ke siapa kakek congi nurun ke siapa mengocak anan siapa mek noron ke siapa kemun tak ke bapak wah le tau deh ya bingko lan pelebu boleh bingko bencana bun di mah pas elabuna mon embuk keluar cetak
Oh ya sakit. Thank you Bu. Mau keluar cetak Pak, taruhannya Mbak mau nelebune cetak ya biasa. Wis tak usah suruh-suruh hol re saongku. Kula lah tak pidato na silina lah. Bela esoro bi Pak Ketua, dem Pak Ketua aja lah kila. Oh ja Pak Ketua. Tak tahu saya ngocak ah. Antar muka polong dunia akhirat. Habib Mahdi nek komandan gula. Kino kok atasan gula nih moncan nikah merah. Jalan, ambu. Keng pokon komandan tak genan tembak kok di bawah. Cek polan titi komandan anak buah dan di pistol kia dan deh ya. Tina masih tol pistolan gitu. Mantar mau ke kapi titi ilmu si manfaat. Apolong bi para habaib dunia akhirat. Montron di anak soleh ada rumah. Hah? Soro palo? Benih tangga na paloros. Kalako na ba tepak paloros? Maleanan norok lo pa istiqomah duhanna, pa istiqomah Al-Qur'anna, pa istiqomah sholawatanna norok bunte tau sasoro pun Pak lisanul hal afsahu min lisanil magal sampeyan didik kala benteng kani ka ampun cukup tau sangocak bajeng jong kor lebapan ngeding adzan awudu bledes anak tok soro bapak tang gentangan seram mari bapak kada jeria Pak taiwa aja pegel sekali kok malah keluar dari ini kok lah letoron kok berarti lah Pak bentar mau kita ilmu si manfaat ongkuan ini aset terbesar sampean benih dunya sebenih miliaran benih sejutaan benih wah triliunan benih tak kira direng triliunan sampean tak kira jadi milioner tak kira tak boleh dipotongan lah milioner pesene miliaran wah jadi jutawan aduh tak kira Tina masih tak jadi milioner masih tak jadi jutawan kor le jutai tak apa-apa lah aduh tepak selopot di budire lah Bu Tina beb tahun boleh le cengkol lah beb mula ngonceng dari luar beb rosak tang colok mula daerah siapa saya jadi piwaring gendeng lah lanyar colok pon masih agak menter beda manfaat tinggi pokoknya pelurus petepak insyaallah dak beben norok tepak norok loros amin Allahumma mohon bapan salat berjamaah insyaallah norok buntok je Pak bunton sampean al walad sirrul walid anak nikah hasilnya bapak sampean terus tahu kata apa hebat bapan congok hasil anak mulai gagal cetak montek kening beca mulai gagal apa namanya cita dan letak kening kakan salah atunan ya bapak sih tak kena jaga baik berarti mantar muka titil musim manfaat amin Allahumma amin nikah sebisa kulaturaki mantar muka barokan haul nikah haul kedua pun nanti mantar muka tahun boleh lebih ramai insyaallah istiqamah ila yaumil qiyamah oleh barokan Habib Muhammad Al-Haddar oleh barokan Habib Mustafa Al-Idrus barokan para habaib para ulama dunia akhirat amin puja dari majelis nikah matur muka kaul mancinengan bisa teti orang tua sebisa mengempen amanah yang kita kepatoroan anak sehingga anak kena teti anak salihin salihat muti'in muti'at qurratu ain li sayyidil bariyat amin Allahumma amin nikah sebisa kulaturaki nyon sepor sebanyak hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil barakallahu fikum hada minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh